Oron TV kanubagaw cɛ ani muso denmisɛn ani makɔrɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an ka foli b'aw ye ka kɛɲɛ n'a ka waati foli kan aw bisimila yelen jɛmu kɔnɔna na ko don o don tulo bɛ taa kalanso maa tɛ kɔrɔ kalama maa tɛ kodɔn kalama a y'aw sɔgɔ yelen na walasa a bɛ se ka kalan o de la yelen bɛ to k'i hakili jagabɔ ka sijɛw ta sijɛ min bɛ jamana yɛrɛ bɛɛ lajɛlen nafa a bɛ se ka boli baaraw kan baaradaw kan taabolo fo ka taa se hakilinaw ma an bɛ baro kɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kan bi wulada in na an y'a kanu ka baro kɛ sijɛ belebele fila kan sijɛ belebele fɔlɔ ye jumɛn ye o bɛ an ka Bamakɔ kɛnɛyaso belebele fila kan ni o ye hôpital Gabriel Touré ale ni Ponge an ye kibaruyaw mɛn ko dɔw bɛ yen nɔ donc ko jumɛn bɛ yen nɔ an bɛna hakili jagabɔ kɛ olu kan sijɛ filanan ye jumɛn ye dɔgɔkun laban in tɛmɛnlen kɔnɔ an y'a ye marche fila bolo dara bon kelen ye marche ye sa kelen kɛra meeting ye marche o ye jeune 100 ɲɔgɔnna ye olu marchera ka yira k'a fɔ ko dɔ kɛra mun de dɔ kɛra an bɛna da don o la ka kuma o kan o kɔfɛ vendredi tɛmɛnlen an y'a ye monument de l'indépendance la meeting belebele dɔ kɛra yen nɔ meeting min n'a tɔgɔ dara ko opération espoir ayiwa meeting ya laɲini tun ye jumɛn ye meeting tɛmɛnlen kɔfɛ baaraw kan ka jumɛn ye an bɛna hakili jagabɔ kɛ olu fɛnɛ kan walasa ka se ka o baro kɛ ko maa baro ɲɔgɔn o bɛ baro ja an ka ci bilala maa fila ma o maa fila bɛɛ ka baara ye kunnafoni di ye maa fɔlɔ ale ye n denkɛni ye n'ale ye Burama Sulo ye Burama Sulo i bisimila ni ɲantuma an bɛ se ka fɔ cogo di an bɛ se ka fɔ ten Kunta ne denkɛ i ni ce i ka weleli la an bɛ Hɔrɔn TV lajɛlikɛlaw bɛɛ fo ni kuma bɔra an da kɔnɔ min ma ɲɛ o ye fili ye an bɛ hakili to ɲini kabini an ka daminɛ ayiwa d'accord ok donc i bisimila i ma to ka so komi fɛn don a ka bamanankan ma jɛya kosɛbɛ a bɛ faamuya ayiwa maa welelen filanan ale ye Cham Elbeshir Cham donc ka bɔ Mali Actu la i bisimila Hɔrɔn TV Kunta ka foli lase i ma ka foli lase i baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ma Hɔrɔn TV baarakɛla bɛɛ lajɛlen ka foli lase bɛɛ lajɛlen ma an filɛbaga bɛɛ lajɛlen nin waati in na Mali kɔnɔ Mali kɔkan an ka foli bɛ se a bɛɛ lajɛlen ma d'accord ayiwa foli kɔfɛ an bɛ don an ka sujet fɔlɔ kɔnɔna na an y'o fɔ cogo min na an ka kɛnɛya kunkan donc kɛnɛyasow kɔnɔ an y'a mɛn k'a fɔ ko gɛlɛya dɔw bɛ kɛnɛyasow kɔnɔna na o kɛnɛyaso belebele fila bɛ Bamakɔ kɔnɔ yan ni o ye hôpital Gabriel Touré ye fo ka taa se Ponge ma nin dɔgɔkun tɛmɛnen ninnu kɔnɔna na a kumaw cayara kosɛbɛ ayiwa an b'a daminɛ e la Burama Sulo an y'a mɛn k'a fɔ ko maa kunnafoni ta o ye kunfɛ maa ye n'a ma ɲɛ e ye kunnafoni dila ye ayiwa Gabriel Touré ni Ponge e bɛ mun de kalama a ko ninnu bon an b'a daminɛ Gabriel Touré ta in na Gabriel Touré ta in kɔni an ye min mɛn o ye alerte de ye k'a fɔ ko ni mɔgɔ banna banbatɔw bɛ da yɔrɔ min na u bɛ yɔrɔ min wele ko morgue ko problème de ko problème de yɔrɔ in na donc mɔgɔ min ye kunnafoni lase jɛnsɛn o de ye Jime Kante ye ale ye syndicat ye ɲɛmaa ye donc minnu bɛ baarakɛlaw ka hakɛ lafasa donc o ɲɛmaa dɔ ye yen nɔ donc o de bɔra ni information ye n'i y'a ye ni problème bɛ bɔ information ninnu bɛ bɔ kɛnɛma i bɛ taa sɔrɔ u bɛ voie de recours interne bɛɛ kɛ u bɛ rencontre kɛ u bɛ batakiw ci u bɛ fɛn caman kɛ yanni mɔgɔw ka bɔ a kalama ni yɛlɛma tɛ se ka don a la de waati min na n'u y'a ye k'a fɔ ko en face de mɔgɔ de b'u bolo min tɛ k'aw ka welelikan lamɛn min tɛ k'aw ka kumaw jate donc waati in de u bɛ bɔ kɛnɛma ka kuma lase jama ma k'a fɔ ko nin problème de bɛ an ka yɔrɔ in na parce que n'i y'a ye yanni Jime Kante yɛrɛ ka kuma daminɛ mɔgɔw tun bɛ k'a fɔ ko hali n'i ka mɔgɔ banna i tɛ se ka ji sɔrɔ ka i ka so ko yen nɔ ko so bɛ ko yɔrɔ wɛrɛ donc o problème sisan problème tɛ an bɛ se k'a fɔ ko depuis hôpitaux baw ninnu bɛ Mali kɔnɔ yan an b'a dɔn k'a fɔ ko minnu kan ka hôpitaux ba ninnu baara kɛ minnu ye décideurs ye minnu ye homme politique ye minnu ye ministres ye an y'a ye k'a fɔ ko ka nin hôpital ba ninnu to yen depuis que u bɛ ninnu hôpital ba ninnu to yen ka taa kɔ kan k'aw yɛrɛ furakɛ an b'a dɔn k'a fɔ ko problème d'accord ayiwa an bɛna tila ka don gɛlɛya minnu bɛ yen an bɛna tila ka don olu la ayiwa an bɛ na Cham fanfɛla na ayiwa an y'a ye komi Gabriel Touré ale ye dɔgɔtɔrɔso belebele ye ale de kuma cayara kosɛbɛ ka taa sabu kɛ ko jiko n'o bɛ morgue a fila bɛ problème bɛ morgue kun kan Gabriel Touré ta ye ko ji yɛrɛ tɛ sɔrɔ morgue la walasa ka se ka maa minnu banna ka se ka olu lasanuya Ponge fɛnɛ ta an y'a mɛn fɛnɛ tuguni ko k'a fɔ ko sumaya ko problème bɛ yen nɔ banbatɔ kan ka lamara yɔrɔ min na ayiwa ko n kun ganalen don
o tɛ se ala kale la n'i ye fugula bɔ i kunna hakili la a na ye kɔni ayiwa mun de nana ni nin sama samali Gabriel Touré la surtout Gabriel Touré ta fo ka taa se sama sama na baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ e bɛ mun kalama a ko la dɛ awa Kunta i ka o ɲininkali diyara n ye i b'a ye k'a fɔ Sule ye yɔrɔ dɔ fɔ n'i ye nin kuma bɔra kɛnɛ ma bi baarakɛlaw yɛrɛ ka côté la c'est que gɛlɛya kuma mɛnna ka kɛ kɔnɔna la fura de ma sɔrɔ a la sinon ni gɛlɛya misɛnnin ninnu an bɛ nin mɛn mɔgɔw da minnu taara furakɛli la yen nɔ walima minnu ka mɔgɔ fatura an b'a mɛn olu da tuma bɛɛ kɛnɛmala la donc u bɛ bɔ n'a kuma ye a bɛ kɛ baro sigidaw la a bɛ kɛ yɔrɔ caman na tuma bɛɛ mais nin sen ta dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ de ye nin gɛlɛya ta nin sen ka bɔ ni nin ye ka nin da jɛma kulo kan o y'a sɔrɔ u yɛrɛ dɛsɛra a ko la kɔnɔna la Gabriel Touré ta in na i n'a fɔ a fɔ joona Jimé bɔra ni a kunnafoniya ye mais sani Jimé cɛ an kɔrɔkɛ journaliste dɔ fana bɛ yen nɔ Ali 24 ale bɔra ni kibaruya ye donc Jimé yɛrɛ ye sɛbɛnni kɛ maintenant ka Ali 24 ka kuma in ka o de sɛbɛntiya k'a fɔ k'o ye min fɔ Ponge jiko problème na ko tiɲɛ don donc Gabriel Touré ta la du moins ko tiɲɛ don donc o kuma min bɔra ka kɛ maintenant an y'a ye k'a fɔ ko Kunta u ye maa dɔ bila ka taa vidéo kɛ yen nɔ ka o filmer k'a fɔ ko lahala min bɛ ka fɔ Gabriel Touré morgue ko la ko tiɲɛ tɛ ko ji bɛ yen nɔ u ye robinet dayɛlɛ ji bɛ ka fɛn mais après u ye erreur min kɛ u y'u to filmer la ka taa yiri tigɛlen yira Kunta problème tɛ yen nɔ yiri dun tigɛra kun jumɛn na et pourtant an dun y'a mɛn kunnafoniw na k'a fɔ ko Ponge Gabriel Touré a morgue sɛmɛnnen don Somagep a jiko sɛmɛnnen don Somagep ani fourage de la bon fourage in bɛ marché ni courant ye ani courant bɛ panneau ACDC donc i b'a ye k'a fɔ ko yiri in kun tu de bonyana kojugu ka suma da panneau kan ni tile tɛ panneau sɔrɔ a tɛ se ka courant di donc o gɛlɛya mɛnna ka signaler fɛn dɔ bɛ na a tɛ wari ɲɛnama ko yɛrɛ bɔ yɛrɛ quoi gɛlɛya mɛnna ka signaler mais fura ma sɔrɔ a la donc de telle sorte que mɔgɔw ka furew bɛ kɛ yen nɔ kocogo tɛ a la f'u b'a ta ka bɔ ni a ye ne yɛrɛ ni maa kumara min yɛrɛ fana ka mɔgɔ taara ka bɔ Gabriel Touré la ka taa a ko a fure ko dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ la ne n'a tigi kumara donc mɔgɔw y'o gɛlɛyaw fɛ dɔw taara yiri tigɛlen kɔfɛ panneau commencera ka tile sɔrɔla courant sɔrɔla walasa ka se ka ji labɔ donc u nana ka na o ko cɛ an nana min ye ne tɔɔrɔ kosɛbɛ a ko la Kunta parce que an ye kunnafonidilaw ye kunnafoni n'an b'a ɲini an bɛ se ka ɲini na kojugu weleli tɛ weleli ye tuma la an b'an sen bɔ an kɔnɔkɔrɔ tɔgɔma ka taa an ɲɛ da a fɛnw kan ka ɲininkaliw kɛ tuma la i yɛrɛ bɛ dɔw ɲininka yɛrɛ kuma goman sugu bɛɛ bɛ seri kan parce que u t'i ŋaniya jɛli yɛrɛ de u t'a e b'u ɲininka kun jumɛn na fɛn bɛɛ bɛ k'i la bon n'a fɔra k'an bɛ taa ka taa o kunnafoni ɲini k'an bɛ tila ka na lafasali tɔn dɔ fɛnɛ parce que Jimé Kante ye lafasali tɔn ye min bɔra ni gɛlɛya dɔ ye fura bɛ se ka ɲini a cogo min na mais an taara lafasali tɔn ye min fɛnɛ tilara kun k'o bɛɛ nkalontigiya lafasali tɔn Jimé Kante ninnu bɔlen ka kuma kɛ an kunnafonidilaw fɛnɛ taara sɛgɛsɛgɛli fɛnɛ kɛ ka an tɛgɛ da a kisɛ fɛnɛ kan donc i b'a ye k'a fɔ ko Jimé ninnu ye min fɔ an tɛ prise de parti tɛ anw ta la k'a fɔ ko an bɛ nin syndicaliste dɛmɛ ka nin syndicaliste dɛmɛ mais an bɛ taa an bɛ min ye an fɛnɛ b'o de lase mɔgɔ ma parce que an ka crédibilité anw fɛnɛ ka balo gulonnen bɛ tiɲɛ fɔli la an bɛ kunnafoni min ye donc an nana syndicat dɔ ye olu bɔra ka kuma k'a fɔ ko gɛlɛya min kuma fɔra ko tiɲɛ tɛ mɔgɔw de ye mankutu tiɲɛ ta ka Gabriel Touré sɛgɛrɛ vraiment o kɛra waleya min ye ne yɛrɛ tɔɔrɔ dɔnni an bɛ se k'a fɔ ten cogo la n'i tun bɛ jɛn n'a ye fɛnɛ n da tun Ponge ta fɛnɛ la parce que an bɛ ka morgue fɔ morgue ninnu c'est seulement la partie visible de l'iceberg parce que yɔrɔ an bɛ morgue fɔ yɔrɔ min na kɔni o y'a sɔrɔ kɔni mɔgɔ kɔni ka diɲɛsigi kɔni banna kɔni mais sani diɲɛsosigi yɛrɛ cɛ Kunta i bɛ taa Ponge parce que n taara sɛgɛsɛgɛli kɛ yen nɔ fɛnɛ i bɛ taa Ponge Kunta maa yɛrɛ n'i bɛ so quoi i bɛ jigi min yɛrɛ sɔrɔ balo la i b'a dɔn ko n'i taara Ponge yɛrɛ i jigila tɔ bɛ misɛnya kojugu kunbɛcogo la dayɔrɔ ko la traitement ko la Kunta majɛba de bɛ an ka dɔgɔtɔrɔso min na o bɛ kila jigilatigɛ yɛrɛ y'a dama bana jugumanba ye min yɛrɛ parce que i b'a dɔn mɔgɔ ka fɛn dɔ faamuya quoi n'i y'a mɛn ko banabagatɔ yɛrɛ ka volonté de guérir c'est-à-dire a yɛrɛ ka cɛsiri walasa ka se ka kɛnɛya o jɔyɔrɔ ka bon ni fura ye banabagatɔ bɛ taa ka taa kunbɛn cogo min na dɔgɔtɔrɔso la o bɛ dɔ je kosɛbɛ banabagatɔ ka kɛnɛya la a bɛ lada yɔrɔ min na fura minnu bɛ k'a la a bɛ traité cogo min na dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna la o bɛɛ bɛ se ka motivation don a yɛrɛ la maintenant ka galabu don a yɛrɛ la ka se ka i kɛlɛ kɛ bana contrôle la mais i kunbɛn cogo i dacogo i furakɛli cogo a bɛɛ magariko a bɛɛ jigilatigɛ ko a tɛ banabagatɔ yɛrɛ encourager ka kɛlɛ kɛ walasa ka balo d'accord ayiwa o b'a to Burema Solo problème dɔw bɛ yen nɔ a yɛlɛ ko ɲuguɲugu ale de bɛ ɲagaɲaga wuli bamananw b'a fɔ ten cogo la an y'a ye k'a fɔ ko hôpitaux fɛn fɛn bɛ yen nɔ i bɛ t'a sɔrɔ service de bɛ yen service kelen o kelen chef b'a bɛɛ la o kɔfɛ directeur fɛnɛ bɛ yen fo ka na se ministre so yɛrɛ ma min bɛ yen ka tila k'a fɔ ni gɛlɛya wulila nin ko la an b'olu si kunkan mɛn fo ka tila ka baarakɛlaw gansan to ɲɔgɔn na olu ka kɛ ɲɔgɔn sama dɔw b'a fɔ ji bɛ dɔw b'a fɔ ji tɛ fo ka taa se menace mɔriw bɛɛ ma e bɛ nin ko in faamuya cogo di bon an bɛ Mali min kɔnɔ a Mali cilen don ten de Mali baarada foyi tɛ yen min ma diviser
hal ni taara journaliste fɛ i bɛ taa sɔrɔ bi bi na an minnu ye kunnafonidila ye an tɛ ɲɔgɔn kan fɔ donc u b'o min de kɛ u b'a fɔ ko zana dɔ bɛ fɔ ko régner diviser pour mieux régner donc ni directeur nana ka sɔrɔ ni directeur min bɛ yen a b'a dɔn k'a fɔ ko a tɛ se a ka baara la ou bien a tɛ foyi dɔn a ka baara in na a bɛ mun de kɛ a bɛ proposition parce que n'i tɛ se i ka baara in na donc i bɛ tɛmɛ fɛn wɛrɛw de fɛ o ye jumɛn ye corruption ani pot de vin ani i bɛ fɛn dɔw de kɛ donc e bɛ se ka mɔgɔ dɔ san mais i tɛ se ka bɛɛ san donc n'i sera ka minnu san chaque fois olu bɛ wuli u b'a fɔ ko b'i dɛmɛ de donc i ma se ka minnu san olu bɛ tiɲɛ de fɔ u b'a fɔ ko voilà réalité ye min ye. o b'a yira gɛlɛya bɛ depuis nomination voilà depuis nomination waati u tɛ mɔgɔ ɲɛnɛman de choisir ka bila fɛn ninnu na parce que depuis ne hakili b'a la depuis nin cɛ nomina Jimmy Kante ninnu ka lafasaton u tun bɛ k'a fɔ ko nin cɛ in an bɛ nin cɛ ka limite dɔn donc u tun bɛ depuis o ye Gabriel Touré de depuis u tun bɛ ka nin fɔ donc n'i y'a ye nomination ninnu bɛ kɛ par copinage ou par amitié parce que ne terikɛ ye Kunta ye n bɛ Kunta bila nin na n b'a dɔn k'a fɔ ko Kunta o capacité t'a la mais n bɛ Cam bila nin place in na parce que Cam ye ni ne ka di ou bien Cam min kɔrɔkɛ ni ne ka di donc tu vois o de ye népotisme ni fɛn donc baara bɛ gɛlɛya quoi donc n'i ye nin bɛɛ ta k'a lajɛ mais Ponge ta in fɛn kɛra alerte kɛra depuis mars mais n'i taara ala k'an kisi a ma n'i taara yɔrɔ lajɛ ou bien n'i ka mɔgɔ fɛn na i bɛ taa sɔrɔ ni problème kelen de bɛ yen donc problème d'anticipation o b'a fɔ ko gouverner c'est prévoir anticiper mais munna anticiper aw t'a anticiper fɛn bɛ fɔ aw ye fana a t'o ta c'est manque de vision et manque de leadership volonté yɛrɛ tɛ leadership de bɛ parce que u t'a dɔn de quoi olu bolo u bɛ min na u ka volonté ye min ye o de ka ɲi k'a sɔrɔ n'i ye directeur ye n'i ye ɲɛmaa ye baarakɛlaw olu bɛ piste de solution de d'i ma monsieur le directeur ou monsieur le ministre voilà ni solution ye ni problème solution ye nin de ye hali n'i tɛ mɔgɔ kelen lamɛn e b'u bɛɛ de wele ka lamɛnni kɛ ni lamɛnni kɛ a ka cɛ u cɛ la hali ni mɔgɔ fila ka proposition ma kɛ kelen ye i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ 10 na mɔgɔ 5 ɲɔgɔnna ka proposition bɛɛ bɛ kelen ye donc i bɛ majorité ta donc n'u ma marché e tɛ o olu de ye solution proposé ye e ye baara kɛ n'u ta ye ka i ta fara kan e ye baara kɛ n'o ye a ma ɲɛ donc responsabilité u b'a fɔ ko waati na u tɛ se k'a fɔ ko an ka directeur t'an lamɛn mais directeur problème bɛ soumet e la au lieu que e ka problème est résolu e bɛ u bila ɲɔgɔn na baarakɛlaw e bɛ baarakɛlaw dɔ bila ɲɔgɔn na parce que e bɛ dɔw wele n'an ka bureau la e bɛ 1000 francs d'u ma dɔrɔn e bɛ a nin bɔra ka nin kuma fɔ dɔrɔn hali n'i m'a fɔ hali i t'a fɔ a tigi ye k'a fɔ ko min bɔra nin kuma fɔ t'a dɔgɔya dɛ du fait que e ye fɛn fitinin min d'a ma dɛ il se sentira obligé de te défendre donc dɔ in tɛmɛna kanu min fɛ ale fana bɛ tɛmɛ o kanu kelen fɛ ka dɔ in buruja pour dire que an ka directeur non a ka ɲi parce que a ye dɔɔni d'i ma donc an bɛ Mali min kɔnɔ Mali kura ne se fera pas et ne se bâtira pas tant que n'a ma mɔgɔw bila u jɔyɔrɔ la mɔgɔ minnu bɛ se ka l'homme qu'il faut à la place qu'il faut ayiwa d'accord Thiam o b'a to an bɛ ɲininkali dɔ k'i la an y'a fɔ minisiriso yɛrɛ sigilen bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛnɛya kunko kan waati dɔw yɛrɛ tun kɛra a kun fɔra tɛgɛrɛ tun bɛ k'a fɔ ko an ka kɛnɛyaso bɛ ka équiper scanner sɔrɔla hépatite sɔrɔla wa baarakɛminɛnw caman sɔrɔla ka tila ka n'a ye ni problème suguya tila ka wuli tuguni ministère ka to yen nɔ an b'a kun ka mɛn a ko la e bɛ ka nin ko in faamuya cogo di ne b'a ye cogo min na Kunta tubabu kaburu don an y'an to duguma ka fɛn fɛn mɛn bɔlɔlɔ siraw fɛ walima kunnafonidi siraw fɛ k'a fɔ ko minɛnw sanna Ponge donna ta Gabriel Touré bɔra tan tɔ minɛnw ɲɛnamaw sanna k'a bila yen nɔ walayi Kunta n yɛrɛ taara n ye sɛgɛsɛgɛli kɛ n ye n bolo d'a bɛɛ kisɛ kan surtout don fɔlɔ min na ne yɛrɛ sera yen nɔ o y'a sɔrɔ ne tun b'a mɛn bɔlɔlɔ sanfɛ k'a fɔ ko minisirimuso in ko depuis a nana a bɛ minɛn san na baarakɛlaw dɔgɔtɔrɔso ɲɛda bɛ ka yɛlɛma parce que ala kɔni ye anw kisi ka anw tanga anw bɛ bana nka ala ma Ponge la taga se anw ma fɔlɔ anw ta bɛ ɲɛnabɔ ni Segu fali ni Ju ni Ngɔlɔbɛ ninnu ye ala ma Ponge taga se anw ma donc mais n taara nin don conférence bannen kɔfɛ Kunta Sénégalisi dɔgɔtɔrɔ sɔrɔla ka yala ni ye Ponge kɔnɔna la k'a jira k'a fɔ ko an bɛ ka fɛn caman mɛn k'a fɔ k'o kɛra dɔgɔtɔrɔsow la a taara ka taa bɛɛ yira n na nin filɛ nin ka baara ye nin o jɔlen don nin filɛ nin ka baara ye nin o tiɲɛnen don ne donna salle dɔ yɛrɛ kɔnɔna la Kunta o so in san 100 fêtera 2006 la an dun filɛ 2022 la n'i b'a kɔnɔna la ni san nana a ko fara ko plafond min bɛ to ka fara
ka bɔ ka bin mɔgɔ kan ventilateur fana bɛ a kɔnɔna la a fisilen bɛ kogo la banabagatɔ dalen don banabagatɔ kɛrɛfɛ sigibaa dɔw bɛ yen nɔ fifala de b'o bolo k'a ka banabagatɔ fifa ventilateur tiɲɛnen don an dun bɛ funteni na banabagatɔ kelen bɛ yen nɔ ala ye nɔgɔya dɔɔni k'ale ale taara ventilateur mankanni dɔ san k'o brancher k'o bila ale kunna o bɛ ka ale fifa bon courant fana mana tigɛ groupe minnu bɛ yen nɔ groupe tɛ se ka yɔrɔ bɛɛ ta en charge courant mana tigɛ funteni bɛ bin banabagatɔw kan bon an ye a ye k'a fɔ fana ko ambulance k'olu fana sanna ko k'a bila point G kunta n'i ye point G jɔyɔrɔ jateminɛ i b'a ye k'a fɔ ko point G magoba tɛ ambulance la parce que point G de kan ka kɛ laban ye donc ni kunkolodimi k'a fɔ kunkolodimi fitinin ye minɛ ou bien i talonna i sen sɔnni wulila k'e ka direct bɔ ko ka taa point G tɛ o ye i b'a daminɛ i ka sigida i ka quartier dɔgɔtɔrɔso misɛnninw la n'olu dɛsɛra olu bɛ i la yɛlɛ dɔgɔtɔrɔso fɛ min fana ka bon n'olu fana ka compétence ye n'o fana dɛsɛra i bɛ yɛlɛ ka taa point G donc on suppose que point G mana dɛsɛ bana o bana la fo n'a sɔrɔ ni se b'a tigilamɔgɔ a tigi ka taa clinique ba dɔ la ou bien a tigi ka taa jamana kɔ kan ne tɛ point G mankan tɛ ka dɛsɛ banabagatɔ fosi la ko ka tila ka taa furakɛ État ka dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ la tuguni donc étant donné que moyen bɛɛ kan ka bila yen nɔ bon an ye k'a fɔ ko ambulance ninnu sanna ka t'u jɔ point G dondaba yɛrɛ la ne b'o ye i n'a fɔ propagande lama de ye quoi parce que mɔgɔw dontɔ mɔgɔw bɛ ambulance kura jɔlen mais a ambulance ninnu na n taara n jɔ a kunna k'a lajɛ seereyaw bɛ ka kɛ n ye depuis u nana fila ɲɔgɔn de b'a la kunta min bɛ ka boli ka bɔ a nɔ la ambulance dun san kun tɛ ka dɔgɔtɔrɔso pari étant donné que an ka CSRF dɔw bɛ yen nɔ a kɛra Bamako walima a kɛra hali Bamako dafɛ dugu walima a kɛra hali région na CSRF dɔw bɛ yen nɔ ambulance ko problème dɛsɛ b'olu la olu dun n'a gɛlɛyara ko muso ka tin mana gɛlɛya olu de kan ka se ka banabagatɔ ta k'a évacuer ka na n'a ye a ye u dɛsɛra min na u kan k'o ta de k'o évacuer ka na n'o ye point G ni Gabriel Touré ninnu na mais ni e yɛrɛ ye mobili san ka na mobili jɔ point G yɛrɛ o ma point G bɛ banabagatɔ ta ka taa n'a ye yɔrɔ jumɛn donc o tɛmɛnen kɔfɛ groupe dɔw fana bɛ yen nɔ n taara n jɔ k'o fana lajɛ groupe seereya min kɛra n ye parce que nin bɛɛ ye a yɔrɔ dɔnbaga de bɛ ka seereya bɛɛ kɛ an ye kunnafonidilaw de an bɛ ɲininkali de kɛ groupe jɔlen don a sanna kura sɔngɔ la $80,000 mais depuis a sanna ka na bila yen nɔ groupe in ma baara kɛ an y'o reportage kɛ k'o fana bila nka kunun sibiri o dara sibiri min kan u ye a baara kɛ o la donc fo message yɛrɛ cira n ma k'an féliciter ko reportage sababu la groupe min n'a sanna $80,000 depuis a nana n'a ma baara kɛ ko samedi don o kɛra nin samedi dara samedi min kan k'u y'a baara kɛ a groupe bɛ ka fonctionner sisan o tɛmɛnen kɔfɛ kunta min ka jugu ni a bɛɛ ye fɛnɛ c'est que banabagatɔ ko opération bana n'i taara point G non seulement e kan ka da chambre kɔnɔ i b'o wari sara fura minnu kan ka sa i b'o fura fɛnɛ sara opération baara i b'o fɛnɛ sara mais dɔgɔtɔrɔ bɛ fini min don a kan na ka opération kɛ u y'a tɔgɔnin fɔ ɲɛna hakili t'a la ten kosɛbɛ o fini fɛnɛ e b'o ouais mais tɔgɔnin dɔ b'a y'a un terme technique o fini fɛnɛ bɛ san fo 18,000 francs o fɛnɛ ordonnance bɛ tila ka kɛ k'o di e ma banabagatɔ yɛrɛ de bɛ to o ka mɔgɔw bɛ to san pharmacie la ko n'o di dɔgɔtɔrɔ ma dɔgɔtɔrɔ bɛ e ka opération kɛ donc baarakɛla dɔw yɛrɛ o misali ta ko c'est comme si mɔgɔ dɔw ka kiiri kan ka tigɛ mais juge bɛ ɔrɔbu min don a kana ka kiiri tigɛ donc zon walima maafala e de ka o ɔrɔbu san k'o don o fɛn na étant donné que machine dɔ bɛ yen nɔ maintenant pour que ka se ka minnu bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔw bolo k'a ko k'a jɛ k'a désinfecter k'a sanuya k'a labɛn ka bɛn baara yɛrɛ ma o bɛ yen nɔ o tiɲɛnen don san y'a san 3 ye o ma dilan san 3 banabagatɔ de bɛ ka fini san k'a don dɔgɔtɔrɔ la walasa dɔgɔtɔrɔ k'u ka opération kɛ kunta an bɛ don min na i ko bi an bɛ se k'a fɔ ko nin dɔgɔtɔrɔso ninnu parce que n'i ye point G gɛlɛya fɔ c'est comme si i bɛ ka Gabriel Touré ta fɔ c'est comme si i bɛ ka Kayi hôpital ta fɔ c'est comme si i bɛ ka Segu ta fɔ c'est comme si c'est à dire quoi a bɛɛ de bɛ tancogo la donc n'a dun bɛɛ kɛra tancogo la an tɛna directeur kelen ye an bɛna mɔgɔ min o ye mɔgɔ min sigilen don kɛnɛya kunna n'o ye ministre de la santé ye an bɛ o de ye parce que o de kan k'a bɛɛ saboter et puis k'a bɛɛ chapeauter kunta point G fɛnɛ seereya dɔ fɛnɛ kɛra min fɛnɛ kan k'a bɛɛ ka conscience interpeller fɛn min ye point G DG a ɲɛmaba ka taa fara ka dangan kan k'a fɔ k'olu mɔgɔ 2 bɛɛ fɛnɛ bɛ taa baara kɛ clinique la sariya bɛ a contre la parce que ni e ye fonctionnaire ye e man kan tɛ ka taa baara yɛrɛ kɛ privé la k'i to fonction publique la i b'i ɲɔnɔ ta 2 la soit tu es dans la fonction publique soit tu es dans le privé i tɛ se ka kɛ mɔgɔ 2 ye k'a 2 bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ majɛgɛ bɛ na yɔrɔ dɔw la donc i b'a ye k'a fɔ ko hali n ye seereyaw sɔrɔ k'a fɔ ko hali a yɛrɛ ka bureau la point G yen nɔ a bɛ clinique baara kɛ a yɛrɛ ka bureau la yen nɔ banabagatɔw bɛ ta ka bɔ point G ka taa ni o baaraw continue a yɛrɛ ka clinique la o musaka bɛ taa ale yɛrɛ dufa la o tigilamɔgɔ bɛ se ka dɔgɔtɔrɔso k'i kɔfilɛ la cogo di donc kunta il est temps vraiment à ce que an ka dɔgɔtɔrɔso ninnu u ka se ka bila condition kɔnɔna la pour que mɔgɔ bɛ se ka kɛnɛya sɔrɔ nɔgɔya kɔnɔna la d'accord o b'a to an bɛ don solution kɔnɔna na ayiwa Burema Sulo ko kangarida o ka fisa ka wuli ka bɔ n tɔn kan
gɛlɛya ninnu fɔ kun de ye solution bɛ se ka sɔrɔ gɛlɛya ninnu na cogo min na o de y'a to an minnu ka baara ye kunnafoni an bɛ to ka ko dɔw sɛgɛsɛgɛ ka baro sigi a kan walasa mɔgɔw ka se k'a dɔn fɛn min don ɲɛmɔgɔw n'u t'a kalama o fana ka se ka bɔ a kalama ko problème bɛ dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔna na ayiwa e yɛrɛ bolo dɔgɔtɔrɔsow problème minnu filɛ nin ye sisan an bɛ se ka fura jumɛn sɔrɔ walasa banabaatɔw ni banabaatɔ somɔgɔw ka se ka lafiya dɔɔni. Bon solution ye min ye début de solution caman bɔra ka kuma directeur ni directeur bɛ clinique privée la o kɔrɔ tɛ bɛɛ lajɛlen bɛ privé la o kɔrɔ ye o de o ni parce que ko kami b'a ɲɛmɔgɔ tɔn de fɛ ni min kan ka règlement intérieur ani les codes d'éthique et d'ontologie kan ka min kan ka fasa o tigi de bɛ nin ko in kɛ o kɔrɔ ye tout le monde la voie est libre quoi pour tout le monde donc sisan min kan ka kɛ u kan ka jateminɛ parce que nin bɛɛ ye ministre ka baara de parce que a y'a fɔ cogo min na mɔgɔ jɔn de bɛ se ka ninnu ɲangati ni ministre tɛ mɔgɔ si tɛ o baarakɛla ninnu kɔni minnu ye lafasatɔ na olu kɔni bɛ taa ye dénonciation olu y'o dénonciation kɛ donc c'est le ministre maintenant le service technique du ministère ani avec le ministre olu de kan ka fɛnw ta dénonciation yɛrɛ kɛra problème ye sa parce que n'i y'a dénoncé i ye fasodenjugu ye voilà fo fagali ko kuma bɔra o la exactement donc n'i y'a dénoncé u b'a fɔ ko i ye fasodenjugu ye i bɛ transition contrôle alors que nin fɛn tɛ santé a tɛ transition yɛrɛ de a tɛ transition dɔn min ye lakana min ye kɛnɛya ye kɛnɛya tɛ transition dɔn o kɛnɛya tɛ transition dɔn a tɛ régime normal dɔn kɛnɛya i bɛ se ka je suis bien portant tout de suite n bɛ se ka bana ne bɛ taa laban yɔrɔ min na ne t'a dɔn donc solution ye min ye dɔrɔn minnu bɛ privé public la soit u bɛ public de choisi veille de kan ka kɛ yen nɔ donc u k'a lajɛ est ce que u bɛ baara kɛ yɔrɔ wɛrɛ enquête externe interne tɛ dɛ parce que bɛɛ b'a dɔn u bɛɛ bɛ baara kɛ yɔrɔ wɛrɛ donc enquête de ministère de kan ka commission dɔ de sigi enquête externe de kan ka ninnu à l'insu des instants ka u bɛɛ surveiller ka bɛɛ lajɛ ni minnu bɛ baara kɛ privé la bɛɛ ka jɛn ka bɔ ka bɛɛ ka jɛn ka bɔ public la parce que i tɛ se ka tɔnɔ fila sɔrɔ tɛfan kelen na o de un de deux minnu ye ɲɛmaa ye parce que e ye jalisi kuma ni fɛn ninnu fɔ l'état c'est une continuité ni ministre ni transition u ye fɛn fɛn min reçoit caman bɛɛ sur 100% i bɛ taa sɔrɔ 40 à 50% bɛɛ sannen don par le régime défunt parce que état c'est une continuité o hali ni m'a fɛn min sa n'a bɔra état kun na n'i nana sɔrɔ o waati n'i nana bɛn waati c'est comme président bɛ sera première pause de la constitution d'une route kɛmɛ peut-être que sera bɛ se camancɛ la a ka mandat bɛ ban ale bɛ taa e min bɛ laban e de bɛ taa inauguration kɛ o c'est la même chose que minnu bɛ minɛnw réceptionner ka tɛgɛrɛ fɔ ka taa ni vidéoman ye k'a kɛ an bɛ baara la e bɛ baara sugu jumɛn na u ka baara kan ka kɛ nin de ye nin solution sɔrɔ in de ka bɛɛ jɛ minnu bɛ public ni parce que imagine même école tiɲɛna de ten o minnu bɛ cours di privé la ale ye kuma kelen fɔ du fait que an ka hôpitaux baw ninnu bɛ u tɛ état la c'est un bon marché pour les privés parce que du fait que ninnu tɛ bon marché la hali ne taara imagine ne taara CCRF la o don je te jure fɛn min ne dabali ban ne taara CCRF la ne yɛrɛ ka ne man kɛnɛ ne taara CCRF la comité CCRF la u ye fɛn dɔ sɛbɛn ka ci analyse comment dire prise de sang u y'o sɛbɛn ne kun ko u ye ne ɲɛsin clinique dɔ ma ko ne ka taa yen ne ko ça comment ça peut se faire un CCRF comme ça analyse kɛ yɔrɔ t'o bolo jolita yɔrɔ t'o bolo fo ne ka taa kɛnɛma ka taa kɛ en plus tout le monde connaît les prix des cliniques parce que u bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc o ko in n'i ma o dabila n'a ma o dabila solution foyi tɛ sɔrɔ a kan parce que tant que privé ninnu bɛ marché public mɔgɔ si tɛ mɔgɔ tɛna jɔ public la alors que u tun bɛ public wari ta an de b'o sara public la mais o mɔgɔ kelen public ka jasi n'a jasira n'a nɔgɔra n'a tiɲɛna o de ka di u ye parce que n'o kɛra u ka privé a bɛ marché en plus yan tɔnɔ in u b'o sɔrɔ donc o de kan ka dabila commission ministère kan ka commission de belebeleba dɔ de sigi commission indépendante u tɛ compte rendu kɛ hali u man ka compte rendu kɛ peut-être que premier ministre primature yɛrɛ bɛ se ka nin fɛn ta pour dire maintenant parce que an y'a ye k'a fɔ ni ministère de la santé dɛsɛra nin na parce que a dɛsɛra de fɛn bɛɛ a dépassera ale la quoi donc peut-être premier ministère primature ou présidence u kan ka commission indépendante dɔ de sigi de ka nin bɛɛ ka Mali corps bɛɛ nettoyer corporation bɛɛ nettoyer toutes les corporations ka daminɛ école la santé ka bɛɛ nettoyer minnu b'a fɛ ka filɛ kɛ u ka taa privé la
donc a bɛɛ jɛn ka bɔ yen o de solution ye ne bolo voilà ayiwa o b'a to caman mina ye fɛnɛ fan fɛ nɔ kɛ e ɲininka a ko la ayiwa n'a ma ɲɛ gɛlɛya kɔni bɛ yen nɔ kɔni a ka kan an kan ka se ka fura ɲini gɛlɛya na barisa an bɛɛ bɛ se ka bana don dɔ la i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na e yɛrɛ bolo solution min bɛ se ka sɔrɔ an ka dɔgɔtɔrɔso ninnu na a solution fɔlɔ bɛ se ka kɛ jumɛn ye o de ye ka mɔgɔw bila dɔgɔtɔrɔsow ɲɛmaayasow la baara dɔnna bɛ min na a kanu b'u la jamana kanu fana bɛ u la parce que ni baara fasugu ni jamana kanu yɛrɛ tɛ i tɛ se k'a kɛ banabagatɔ dɔgɔtɔrɔso ye banabagatɔ la don yɔrɔ de donc il faudrait que i ka banabagatɔ yɛrɛ kanu fɔlɔ a ka gɛlɛn dɛ il faut i ka banabagatɔ kanu fɔlɔ i ka k'i ka jamana fɛ pour que i ka se ka nin baara fasɔn kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ que ça soit l'administration que ça soit même le département de la santé u k'u u sen bɔ syndicat ko la parce que o syndicat ko de bɛ kow caman tiɲɛ i m'a ye i bɛ taa mɔgɔ caman ɲininka yɔrɔ la mɔgɔ caman b'a f'i ɲɛna ko problème bɛ yen nɔ ko syndicat yɛrɛ de kɛlen ka problème créer yen nɔ mais syndicat jumɛn parce que i bɛ taa sɔrɔ structure ninnu bɛɛ la syndicat bɛ yen nɔ fila syndicat dɔ bɛ yen nɔ min bɛ ka baarakɛlaw lafasa syndicat dɔ bɛ yen nɔ min bɛ ka administration lafasa alors que syndicat ka mission première o de ye ka baarakɛlaw ani baarakɛyɔrɔ yɛrɛ k'o lafasa k'o lakana syndicat ka mission première o de mais mana syndicat kɔni ye administration lafasali la walima ministre lafasali la projet t'a la syndicat dɔw yɛrɛ y'a fɔ ko nin y'a san 20 ye ko baara min ma kɛ projet ko nin ministre nalen ko nin y'o kɛ u kalo damadɔ kɔnɔna la nin dara ministre min kan an ye o ɲɔgɔnna majamu kelen bɛ o ministre fana kan k'a fɔ ko depuis ala ka Mali da Mali m'o ɲɔgɔnna ministre sɔrɔ o kumana olu bɛna u si bɛɛ kɛ nin na nin cogo la étant donné que e b'a jigiya k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la minɛnw sannen don ka bila yen nɔ mais i bɛ taa bɔ a kalama waati min na k'a fɔ ko minɛn ma sa propagande don o dɔ la i b'a sɔrɔ a caman na c'est trop tard i b'a sɔrɔ banabagatɔ sera yen nɔ a bɛ k'a jigiya k'a fɔ ko fɛn bɛ yen nɔ sɔrɔ fɛn tɛ yen nɔ sinon analyse min fɔ par exemple normalement point G n'i yɛlɛnna dɔgɔtɔrɔso la i n'a fɔ point G sababu saba ne bolo o de kan k'i lajigin i ka bana kɛnɛyara i taara so alhamdulilayi i ka bana fura ma se ka sɔrɔ point G wari b'i kun i bɛ taa clinique dɔ la ou bien wari b'i kun i bɛ taa jamana kɔ kan ou bien sabanan ala ka wele seli ma i bɛ bɔ o y'a sɔrɔ ala ka wele seli ma n'o ye fatuli sira ye ne tɛ banabagatɔ mana da point G k'a fɔ k'i kan ka écho kɛ o i kan ka radio kɛ o i kan ka jeli sɛgɛsɛgɛ kɛ o i kan ka fɛn o fɛn kɛ o bɛɛ kan ka sɔrɔ point G nɔ wa o fana bɛɛ kan ka kɛ fana k'a sɔrɔ banabagatɔ fana bɛ dɔgɔtɔrɔ point G nɔ sɔrɔ a ma bɔ yɔrɔ la mais an bɛ mun jateminɛ o y'a to an b'a fɔ an bɛ bɛɛ de kɛ seere mɔgɔ fɛn fɛn dɔgɔkun kelen kalo kelen kalo saba san kelen kɛ point G an b'a bɛɛ de kɛ seere i b'a ye don o don walima dɔgɔkun o dɔgɔkun a tigilamɔgɔ de bɛ taxi kɔnɔ walima u ka mobili kɔnɔ u bɛ ka taa radio kɛ yɔrɔ dɔ la u bɛ taa écho kɛ yɔrɔ dɔ la u bɛ taa jeli sɛgɛsɛgɛ yɔrɔ dɔ la mais on peut pas comprendre que clinique ma gansan bɛ se cogo di ka wari bɔ a kun ka yɔrɔ jɔ ko o équiper ko jamana kunturu ka dɛsɛ o la donc i b'a ye k'a fɔ ko foroba il faut que foroba ka se ka bila condition na en même temps ka na ni promotion fɛnɛ o de ye an ka baarakɛlaw minnu bɛ dɔgɔtɔrɔso la fo k'olu bila hakɛ fɛnɛ kɔnɔna la parce que mɔgɔ ka fɛn dɔ faamuya ni syndicat bɔra tuma la ka hakɛ ɲini mɔgɔw b'a fɔ nin syndicat ninnu yɛrɛ nata tɛ fa syndicat ka kuma ka ca mais u k'a dɔn k'a fɔ ko ni syndicat baarakɛla min kan k'e furakɛ n'o bɛ k'a fɔ ko ale ka hakɛ ma sɔrɔ a bolo e kan k'a kɛ i kundenu ye parce que il doit avoir un bon moral il doit être professionnel a kan ka se ka formation caman suivre mais ni a ka hakɛ tranquille don a hakilila sigilen tɛ se k'e ka baara kɛ a bɛ n'a par exemple a kan ka mɔgɔ opérer i b'a sɔrɔ wariko gɛlɛya dɔ b'a kunna scalpel ni fɛnw b'a bolo kɔnɔ faralen b'a bolo mais accident ni fɛnw caman bɛ na donc u ka bila u ka kɔrɔso parce que hali tuma caman an bɛ profiter ni micro k'o fɔ mɔgɔw ɲɛna ja an bɛ jigin dɔgɔtɔrɔ la tuma caman k'a fɔ ko sɔrɔ bana bɛ kelen bɔ n wulila ka yɔrɔ bɛɛ kɛ n sen nɔ ye n ma mɔgɔ si sɔrɔ min bɛna ka n'a fɛ effectif ko dɛsɛ de bɛ yen nɔ parce que n'o na banabagatɔ hakɛ dɔ bɛ confier infirmier kelen na maintenant pour que olu ka sɔrɔ mun suit k'a don k'a bɔ ani ka to ka yala ka to ka état lajɛ mais i bɛ taa sɔrɔ o effectif tuma la o banabagatɔ bɛ double walima ka triple mɔgɔ kelen i dun tɛ yɔrɔ bɔ ye k'e ka tile journée bɛɛ k'i sen ka munumunu salon ni fɛn na adamaden bɛ sɛgɛn ou bien k'i ka su bɛɛ k'i sen ka tancogo la adamaden bɛ sɛgɛn i bɛ t'i sigi yɔrɔ la i bɛ sunɔgɔ banabagatɔ somɔgɔw bɛ wuli ɲini na ko dɔ ka sɔrɔ mun banna olu t'a faamuya parce que olu bolo e man kan tɛ ka sɛgɛn alors que olu ye mɔgɔ ye cogo min na e fana ye mɔgɔ ye ten cogo la donc ka baarakɛlaw bila u ka hakɛ kɔnɔna la de telle sorte que service ɲuman bɛ se ka di mɔgɔw ma cogo min na en même temps n bɛ bɔ kuma la ni min ye qui est la transparence financière parce que mɔgɔ minnu bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la i tɛ don fu dɛ i dontɔ i bɛ billet ta da la wari min bɛ sara da la yen nɔ ka don a wari bɛ kɛ cogo di n'i taara jaliji yɔrɔ la minɛnko dɛsɛ bɛ yen arajo échographie minɛnko dɛsɛ bɛ yen nɔ mais on se demande i bɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna yɛrɛ a nɔgɔlen don
dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna nɔgɔ la alors que dɔgɔtɔrɔso yɔrɔ kɔnɔna kan ka kɛ yɔrɔ sanuyalen de ye quoi parce que kɛnɛya ni nɔgɔ tɛ se ka kɛ sigiɲɔgɔnma ye cogoya si la mais wari minnu bɛ don a wari bɛ taa yɔrɔ jumɛn il faut que transparence ka kɛ yɔrɔ fɛnɛ la chambre kuma fɔ chambre a bɛɛ bɛ sara de a bɛɛ bɛ sara de mais wari bɛ taa mais e pourtant makilaw kɔrɔlen don makilaw kɔrɔlen don soso bɛ yɔrɔw la wuluwuluji ni fɛnw bɛ ka woyo yɔrɔ bɛɛ la c'est pas ɲɛgɛn yɛrɛ ko yɛrɛ problème hali ponge baarakɛlaw yɛrɛ minnu yɛrɛ bɛ baara kɛ yen nɔ olu yɛrɛ ka ɲɛgɛn ko ye problème ye imagine dunan minnu bɛ taa ka taa furakɛli ɲini yen nɔ olu bɛ taa na kɛ cogo di d'accord ayiwa an bɛ an kan fara kan ka welewelema da jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ma vraiment u ka nin ko in lajɛ parce que an bɛɛ lajɛlen ye banabaatɔ de ye an bɛɛ bɛ se ka bana don dɔ la banabaatɔ bɛ se ka sɔrɔ an bɛɛ lajɛlen fɛ yen n'a fɔra ko bana y'a minɛ n'a fɔra n ka dɔgɔtɔrɔsobaw an tɛ se k'an furakɛ yen nɔ fo ka taa se an ka taa clinique la clinique wari dun tɛ bɛɛ bolo ayiwa an ka a ko lajɛ di ɲɛma jɔlen na walasa bɛɛ bɛ lafiya ayiwa b'a to an bɛ don an ka sujet filanan kɔnɔ an y'a yira k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen ŋaniya wale bolo fila dara jeune kulu dɔw a fila bɛɛ jeune ye sa o jeune fɔlɔ ta tun kɛra marche sans jeune donc ko k'a yira k'a fɔ ko dɔ kɛra embargo bɛ an kan an sɛgɛnna donc olu y'u ka ŋaniya yira kɛ ŋaniya yirala filanan kɛra jumɛn ye opération espoir ko an ka finitigilakaw jukɔrɔma tintin barisa u bɛ ka walew dɔ ta k'u sɛgɛrɛ donc a ka kan population ka jɔ u kɔ kɔrɔ ayiwa ninnu wale fila Sulu donc e bɛ dakuruɲa damadɔ la i b'a ko analyser cogo di bon minnu y'a fɔ ko dɔ kɛra minnu ye marche kɛ mardi don sans jeune ye mun fɔ minnu ye tagama kɛ ka bɔ monument de l'indépendance la ka na boulevard de l'indépendance la bourse de travail donc yɔrɔ bɛ wele ko boulevard de l'indépendance donc olu de ko dɔ kɛra donc mouvement sauvons le Mali dɔ kɛra donc olu ka laɲini ne kun bɛ kɛnɛ kan ko u ka laɲini ye jumɛn ye an ka autorités maliyɛnw ye depuis 9 janvier an bɛ embargo kan donc embargo ye maliyɛnw ye support u y'a supporter kalo naani kɔ k'a fɔ ko an bɛ ka jamana de supporter mais kana fɔ ko an ka autorité kana bila u kunna k'a fɔ ko maliyɛnw sɛgɛnnen tɛ olu sɛgɛnnen tɛ dɛ mais maliyɛnw de sɛgɛnnen don parce que mɔgɔ si organe minnu saba min bɛ yen CNT o gouvernement o présidence o organe si tɛ min ye dɔ bɔ a ka sara la min ye dɔ bɔ a ka musaka la donc wa train de vie continue comme si rien n'était mais alors que population bɛɛ sɛgɛnnen don n bɛ misali min di o la misali kelen min di o fɔlɔ parce que mɔgɔw bolo an bɛɛ bɛ moto kan hali moto imagine ni ye essence 200 ta sisan min kun bɛ min kɛ kɔfɛ u b'a fɔ ko Russie u b'a fɔ ka armée monter en puissance bɛɛ tɛ tiɲɛ ye o min ye tiɲɛ ye o ye embargo ko in de bi embargo na n'i taara secteur kelen yɛrɛ bɛ min sɛgɛnnen don ka tɛmɛ secteur bɛɛ kan o ye secteur BTP de minnu bɛ construction na parce que ciment tɛ se ka sɔrɔ cɛncɛn tɛ ka sɔrɔ foyi tɛ ka sɔrɔ parce que cɛncɛn bɛ yen Mali a bɛ Mali kɔnɔ a bɛ de mais du fait que ni gasoil tɛ sɔrɔ cɛncɛn bɛ a bɛ répercuter cɛncɛn de kan donc transport bɛ gɛlɛya donc du coup ni fɛn min gasoil ou transport sɔrɔ a bɛ répercuter sur le prix des marchandises donc an b'o de la donc ninnu ko gouvernement ka chronogramme proposé CEDEAO la joona CEDEAO bɛ chronogramme min CEDEAO bɛ sɔn min ma n'o kɛra embargo bɛ wuli ka bɔ maliyɛnw kan mais déjà aw ye nin hakɛ bɛɛ kɛ sisan fana san fila ni dɔɔnin aw ye o de kɛ fanga na mais hali sisan aw bɛ ka tirɛma kɛ san fila d'a ma san saba d'a ma maliyɛnw dun aw bɛ ka aw ka ko min kɛ maliyɛnw min kama u bɛ ka sa dɔɔnin donc sans jeune olu wulila parce que n'i ye fɛn fɔlɔ ye depuis ni transition nana marche fɔlɔ ye min kɛra transition jugu la on bɛ se k'a fɔ contrôle la quoi c'est la seule marche la seule manifestation contre la transition min u sɔnna ka min autoriser o de nin ye donc an bɛ se k'a fɔ ko alhamdulilayi donc esprit d'ouverture min kɛra donc faamaw ka ye k'a fɔ ko vraiment maliyɛnw tɛ se ka oser mais o kura tɛ k'a fɔ ko maliyɛn sɛgɛnnen tɛ maliyɛn sɛgɛnnen don donc mouvement dɔ kɛra olu ka wuli ka jɔ kɛra o de ye d'accord ayiwa o b'a to caman bɛ o fana ɲininkali kelen kɛ e la donc manifestation donc a ye bɔra ka hakilina di sisan nɔ mouvement dɔ kɛra la mouvement wɛrɛ fana bolo dara ni o ye opération espoir ye ko ka an ka finitigilakaw jukɔrɔma tintin barisa an y'a ye jadi wale bɛ an kan mais chaque fois ni an ka finitigilakaw wulila ka kɛlɛ kɛ donc a bɛ jalaki k'a fɔ ko an bɛ ka taa civiliw de faga k'an tɛ ka olu kɛ donc olu fana bɔra k'u ɲɛna yira e hakilina ye jumɛn ye o ko kan ayiwa d'abord b'a daminɛ ni la marche des 100 jeunes i n'a fɔ u y'a fɔ cogo min na symbolique de don donc ŋanaya de don ka mɔgɔ 100 jeunes 100 fara ɲɔgɔn kan ka taama
taama in kɔnɔna la hakilina belebeleba fila tun b'a kɔnɔna la a fɔlɔ kun ye ko embargo ko ka wuli ka bɔ an ka jamana kan donc a filanan kun ye maintenant ko an ka segin ordre constitutionnel la donc ka segin régime normal la on va dire ça comme ça et donc je pense que à 50% u bɛ ka transition dɛmɛ et l'autre 50% u bɛ ka pression dɔɔni kɛ transition fɛnɛ ka mɛn pour que an ka se ka bɔ a kɔnɔna la je pense que hakilina min don hakilina in bɛ se ka fo kosɛbɛ parce que Sulu y'a fɔ cogo min na je pense que c'est la première fois depuis transition yɛrɛ ka na k'a fɔ ko jɛkulu ka sɔrɔ ka bɔ tantɔ min yamaruyala fɛnɛ gouverneur fɛ an b'an profiter nin yɔrɔ la ka gouverneur du district Bamakɔ fo parce que a bɛ minnu refuser k'a sɔn minnu ma ka 2 poids 2 mesures kɛ n'o kɛra an b'a kuma fɔ donc n'a ye nin fɛnɛ sɔnna nin fɛnɛ ma o foli fɛnɛ kan ka kɛ o yɔrɔ la donc jamana kɔnɔna la bɛɛ kan ka to yen nɔ bɛɛ k'i sago fɔ i ŋaniya yira k'i sago fɛnɛ fɔ mais sariya bonyali fɛnɛ kɔnɔna la donc je pense que u ka nin hakilina min kɛra nin bakurubaw de taara a kɔnɔna la kosɛbɛ mais n bɛ se ka min yɛrɛ dɔrɔn k'a fɔ ko o ma ɲa dɔɔni o kɛra t-shirt ko ye parce que a fɔra a mɛnna k'a fɔ ko an ka jamana an bɛ niveau min kɔnɔna la fɛn min ye t-shirt ko ninnu ni fɛn ninnu an ka essayer k'an sen b'o la parce que n'i nana t-shirt ko don a la on va supposer que peut-être que mɔgɔw bɛna t-shirt ko nata de kama mais jamana ko nata tɛ donc a kɛra cogo cogo n'i y'olu fɛnw barani dɔrɔn a bɛ kɛ i b'a fɔ ko bolo dɔ bɛ yɔrɔ la maintenant ka musaka dɔ di maintenant ka se ka dɛmɛ dɔ kɛ mɔgɔw bɛna nata de fɛnɛ kama olu kana jamana kama mais u bɛna nata kama bon t-shirt ko yɔrɔ o kɛra fiɲɛ dɔɔni bon ka na espoir tous fama n'o o fɛnɛ ye mouvement dɔ ye min fɛnɛ créé la ko ka an ka finitigilakaw dɛmɛ bon d'abord nous tenons à dire que l'armée an bɛ deli k'a fɔ ko armée man kan tɛ ka politiser armée ye jamana kɔnɔ den bɛɛ de ta ye a y'i diya o a m'i diya o i bɛ kɛ armée in fɛ parce que on a l'habitude de le dire surasi ninnu golomasɛnɛ tabaga ninnu tchadiens tɛ burkinabéw tɛ nigériens tɛ sénégalais tɛ ce sont des maliens an denw de don an dɔgɔninw de don an faw de don an kɔrɔw de don olu de bɛ armée in kɔnɔna la an ka drapeau de ye armée in ye donc pas besoin l'armée n'a pas besoin k'a fɔ ko ka mouvement dɔ sigi ko k'a dɛmɛ bon donc k'a kɛ mais min y'a kɛra problème yɔrɔ ye c'est à dire mɔgɔ caman ka communication u b'a yira k'a fɔ ni i to o jɛkulu yɛrɛ kɔnɔna la c'est comme si e tɛ armée ni voilà o communication yɔrɔ ninnu olu ma ɲa a la dɔɔni et au même moment on dit aussi n'i bɛ fɛ ka armée fɛnɛ dɛmɛ logo bɔra ka t-shirt ni fɛnw bɔ olu caman jagora bon nin façon na n'i bɛ armée dɛmɛ i kɛlen ka t-shirt sɔngɔ bɔlen kɔfɛ a la logo sɔngɔ bɔlen kɔfɛ a la an b'a fɔ fɛn ma ko bénéfice tɔnɔ dɔrɔmɛ kelen man kan se ka taa mɔgɔ si dufa la mais a kan ka taa armée ka compte la ni armée dɛmɛ don tiɲɛ yɛrɛ la a kan ka taga comment dirais-je surasi minnu fatura olu musow firiyatɔw an bɛ kati an bɛ réalités caman ye seli ni seli tuma bɛɛ fo ka dɛmɛ ta k'u sɛgɛrɛ u caman bɛ gɛlɛya kɔnɔna la tuma caman bɛ yen nɔ dɔw ka denw ka kalan yɛrɛ tiɲɛna gɛlɛya misɛnninw caman bɛ yen nɔ donc n'i bɛ armée dɛmɛ i k'i hakili to minnu fatura kɛlɛkɛyɔrɔ la olu kɔw la o b'a to minnu ɲɛnama don olu fɛnɛ bɛna ye k'a fɔ ko ja ni i tora maliko la malidenw fɛnɛ bɛ yen nɔ u hakili bɛ i kɔ la donc je pense que u ka communication na an m'a mɛn à aucun moment en tout cas ne kɔni m'a mɛn à aucun moment k'a fɔ ko tɔnɔ min bɛna sɔrɔ in na ko o tɔnɔ ko o bɛ taa ka taa verser fɛn na nin fɛn in na bon en même temps an y'a ye k'a fɔ ko jamalabɔ fɛnɛ kɛra jamalabɔ tancogo la est ce que dɔ ma kɛ nin fɛnɛ la wa ko ka armée soutenir wa et d'autant plus que an b'a ye k'a fɔ ko jamana marabagaw minnu fɛnɛ bolo bɛ jamana marali la minnu da bɛ jamana marali la jamana kunkanko kuma fɔli la olu dɛsɛlen don ka bɔlɔn kɔnɔna to yen nɔ halisa i tɛ fɛn na i bɛ bɔlɔn kɔnɔ jamana marali fɛnɛ kalifari la k'i ka baara ye ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ i bɛ bɔlɔn kɔnɔ halisa o fila tɛ se ka taa ni ɲɔgɔn ye dɛ baara bɛ kɛ waati jumɛn voilà donc fo ni minnu bɛ i bɛ CNT la o i bɛ gouvernement kɔnɔna la o il faut à un moment donné que i k'i bila CNT la pour que se ka gouvernement ka baaraw kɔlɔsi an yɛrɛ b'a ye tuma dɔ la CNT ni gouvernement yɛrɛ mɔgɔ yɛrɛ t'a dɔn tellement k'a bɛ ɲagami cogo dɔ la i bɛ ala kale k'a fɔ ko a bɛɛ entité kelen ye parce que i bɛ CNT ka gouvernement protéger i bɛ gouvernement ka CNT protéger a kɛra ko groupement d'intérêt économique donc n'u ka intérêt bɛ ka taa ni ɲɔgɔn ye ils se donnent les mains mais dès le moment où dɔw bɛ ka jeu dɔ intérêt kan dɔrɔn u bɛ commencer ka bɔ ɲɔgɔn kama kɛlɛ ni fɛnw kama donc je pense que il faut pas que an ka to opportunisme kɔnɔna la transition kɔnɔna la ka to k'a fɔ ko an bɛ don mouvement créé la dans l'unique but ka se ka tɔgɔ sɔrɔ dans l'unique but de s'enrichir il faut qu'on sorte de ça ayiwa d'accord o b'a to an ka waati kofɔlen kɔni nana cogo ka ban Burema Sulu an bɛ kuma kuncɛ kuma di ma ale ni ka foli ka laban k'o da o kan ok i ni ce ka wele la ala ka an mɛn nin kɛnɛ cogo kan n bɛ foli kɛ halisa Horon TV filɛbagaw bɛɛ ye n bɛ foli kɛ équipe de Horon TV i Kunta Mariam ni Aja n fɔla n foli bɛ u bɛɛ ye n foli bɛ Cam fana ye donc ala ka waati wɛrɛ yira amina ya rabbi ayiwa Cam a ye kuma kuncɛ kuma la d'abord kuma kuncɛ kuma la n bɛ min fɔ n ko an bɛ transition kɔnɔna la an bɛɛ ŋaniya ye transition in a ka ɲa
a ka ɲa ala ka a ɲuman ban a man di mɔgɔ si i ka jamana ka to basigibaliya kɔnɔna la parce que a kɛra cogo cogo yan ye an barajuru tara yan nɔ donc diɲɛ fan bɛɛ diɲɛ bɛ se ka bonya mais yɔrɔnin min y'anw ta ye o ye nin superficie o ye ba maliba in ye a ka d'an ye jamana in ka suma a ka d'an ye jamana in ka yɛlɛ jamana bɛɛ sanfɛla la donc an bɛ Oran TV fo nin n'a ɲɔgɔnna hakilinaw la peut-être n'anw k'an bɛ bɔ ka taa boulevard la ka taa nin kuma sugu kɛ an bɛ sɛgɛsɛgɛ est-ce que u bɛna yamaruya ou est-ce que tɛna yamaruya wa mais nous savons que à Oran TV nin débat bɛ dayɛlɛ mɔgɔw bɛna ka na u hakilinata fɔ bonya ni karama kɔnɔna la nin fana ye démocratie yɛrɛ fɛnɛ taalan dɔ ye donc ka n ka co-débatteur fo n collègue camarade Sulo ka i yɛrɛ fo ka i baarakɛɲɔgɔn fo maa o maa bɛ ɲɛ b'an na nin waati in na ka foli lase a bɛɛ lajɛlen ma ala ka Mali kisi ala ka Mali sankɔrɔta merci beaucoup. Ayiwa Oran TV tɔgɔ la an fɛnɛ ka foli b'aw ye ka sɔn ka na aw ŋaniya di k'aw hakilina di jamana kɔnɔ a b'a dɔn bi bi in na a ko ma nɔgɔn kosɛbɛ parce que maliyɛnw yɛrɛ kɛlen don maliyɛn fila ye ni e ye kuma dɔ fɔ min tɛ dɔ taara de u b'a fɔ ko ayi ko nin ye fasoden jugu ye nin ye fasoden ɲuman ye donc baara min don an bɛ aw fo la kosɛbɛ an kɔni an kumana an y'o de fɔ an bɛ to ka hakili jagabɔ jamana kɔnɔ problème bɛ yen nɔ ka se ka an hakili jagabɔ a kan i n'a fɔ bana sɛgɛsɛgɛli kɛ cogo min na bana sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn bana min b'i la walasa ka se ka fura de sɔrɔ a la donc bana sɛgɛsɛgɛ kun tɛ k'a fɔ ten dɔrɔn bana bɛ n'a ye donc fura de bɛ ɲini a la o de ye an ka baro ninnu sigi kun ye an ka hakilina di komi an yɛrɛ y'a fɔ cogo min na c'est la liberté d'opinion liberté d'expression bɛɛ lajɛlen k'i hakilina di maa kelen hakili kelen maa fila hakili fila bi an ka sujet kun ye fɛn jumɛn ye lahala min bɛ an ka kɛnɛyaso kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Point fo ka taa se Gabriel Touré ma an kumana o kan filanan ye jumɛn ye dɔgɔkun tɛmɛnen kɔnɔ ŋaniya jira taamaw kɛra jeunes dɔw bɔra k'a fɔ ko 100 jeunes donc u ye ŋaniya jira kɛ k'a fɔ ko embargo min b'an kan dɔ kɛra an ka fura ɲini a la jeunes filanan fana bɔra opération espoir ko ka an ka faamaw k'u jukɔrɔma tenti n'o ye an ka sɔrɔsiw ye donc olu kɛra an ka mɔgɔ welelenw ka hakili jagabɔ ye mɔgɔ welelenw kun ye Burema Sulo n'ale ye kunnafonidila ye an denkɛnin don ayiwa dɔɔni don an b'i dege bamanankan na dɔɔni maa welelen filanan ale ye Elbechir Cham donc ka bɔ Maliactu donc ale fana ye kunnafonidila ye an ka régie kɔnɔ Fatumata Aja Jakite kun bɛ yen nɔ fo ka taa se Mariam Diallo ma Mali Konate ale bɛ diffusion assuré an bɛ a laban ka dugawu kɛ Mali ye ala ka Mali lakana ala ka bɛn ni kelenya sabati Mali kɔnɔ a k'an bɛn jɛmukan ɲɔgɔnna wɛrɛ ma wassalam.